A continuación les presentamos un nuevo mensaje de la Iglesia Apostolic Christian Fellowship, ubicada en Ardir, España. Esperamos sea de bendición para tu vida. Amén. Qué bueno estar en familia, ¿verdad? It's so good to be here as a family. Este tipo de música que cantamos y todo eso This type of music that we were singing, everything, rompe un poquito con lo típico, lo ritual, la religión, it breaks a little bit with the typical, with the ritual, porque vamos más allá, ¿verdad? Que si de simplemente tener una liturgia. because we go further than just religion and just routine. Y en verdad somos una familia. And we are a family. Bien, nos comportamos como familia, We act like a family. nos discutimos como familia. We argue together like a family, ¿Verdad que en todas las familias hay discusiones? because there's always arguments in families, Pues isn't aquí there? en esta familia somos también así. And in this family, we're like that too. Nos discutimos, We argue, nos peleamos we have arguments together, y eso nos da la opción de que nos tenemos que amar más todavía. and then that gives us the option that we love each other even more afterwards. Amén. La Amén. palabra de esta mañana The word this morning es de Primera de Juan is from 1 John, y me gustaría que orásemos antes but I'd like us to pray first y para invitar al Espíritu Santo so that the Holy Spirit is invited y para que abra nuestro entendimiento. and so that our understanding is opened. Señor Jesús, te damos las gracias por la palabra. Lord Jesus, we give you thanks for the word, Señor, te pedimos que ahora and we ask that right now tu Espíritu Santo se adueñe de nuestros oídos, your Holy Spirit would be in charge of our hearing, de nuestro corazón, our hearts, de nuestras emociones, and our emotions, para que no desbloqueemos cualquier cosa que tú nos tengas que decir esta mañana, so that it would disblock and so that there would be no impediment to what you want to say this morning, sino todo lo contrario, and all the opposite, in fact, que seamos sensibles a tu voz that we would be sensitive to your voice para vivir la palabra. to live out the word. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. Es bueno ver cómo hay personas que usan lo que se dice aquí en esta casa. Es bueno ver que hay personas que usan lo que se dice en esta casa. It's good to see that there are people that put to use what is said in this house, Bien como Daniela. like Daniela, Bien que usa lo que se dice para llevar a la gente al Señor. that uses what we say here to take people to the Lord. Ayer por la mañana tuvimos el campus evangelístico. We had our evangelistic campus yesterday morning, Bien, y de verdad que el Señor nos ministró fuertemente, and the Lord ministered to us strongly, llevándonos a darnos cuenta de que es nuestra responsabilidad que la gente se salve taking us to understand that it's our responsibility that people are saved, y debe ser nuestra prioridad. and it needs to be our priority. En parte, esa bipolaridad In part, that bipolarity entre ser cristiano y quizás no compartir el Evangelio con otros, with perhaps being Christian and not sharing the gospel with others de la forma que tenemos que hacerlo, in the way that we need to do it, creo que entra dentro del pasaje de esta mañana. comes into the passage that we're going to be sharing this morning. Y es de Primera de Juan, And it's in 1 John capítulo 5, chapter 5, versículo 1. verse 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. 1 John 5, 1 to 5. Dice, el primer versículo dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. And it says in 1, whoever believes that Jesus is Christ, born of God, and that everyone who loves him, who begot also, loves him who is begotten of him. La primera aclaración que tenemos que hacer en este texto And the first thing that we need to explain es la primera parte, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. is the part where it says, whoever believes that Jesus is the Christ. Yo puedo creer que Jesús es
mi Salvador, I can believe that Jesus is my Savior, pero yo obligatoriamente puede ser que no crea que Cristo es el que murió por mí. but I may not necessarily understand that Christ died for me. Una cosa es Jesús, One thing is Jesus, el hombre natural, the natural man, otra es el Cristo. and the other thing is Christ. Tenemos que juntar las dos cosas. We have to join both those things, Cuando hablamos del Cristo, because when we talk about the Christ, hablamos de el Jesús we're talking about Jesus, escogido por Dios chosen by God y capacitado, and given the capacity, ungido anointed, para morir por la humanidad. to die for humanity. Así como yo puedo creer In the same way that I can believe, y obligatoriamente no tener fe, but not necessarily have faith. porque con el corazón se cree, Because with the heart you believe, pero yo tengo que tener también la fe. but I also have to have the faith. Yo creo que lo dije en una ocasión, yo ya no creo en Dios. Because I no longer believe in God, Yo ahora ya sé que Dios existe. i.e., I already know that He exists. Yo puedo creer en Dios, So I can believe in God, pero no obligatoriamente tener la fe but not necessarily have the faith, para que en todas las áreas de mi vida so that in every area of my life, yo pueda salir en una situación de victoria. I can come out in victory in all the circumstances of my life. Porque con el corazón se cree, Because with the heart you believe, con la boca se confiesa, but it's with your mouth that you confess. pero con la fe se ejecuta lo que estamos confesando. But with faith, you execute what you're saying. O sea que yo puedo ser un cristiano que cree en Jesús, So I can be a Christian that believes in Christ, in pero, Jesus. pero verdaderamente mi estilo de vida no demuestra que ese Jesús es el Cristo. But my lifestyle may not necessarily show that Jesus is Christ. Y yo creo que en esa bipolaridad But I think that in that bipolarity es lo que aquí el apóstol Juan está diciendo. is what John is talking about here. Porque dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Because it says whoever believes in Jesus as Christ, Dice, ese es el nacido de Dios. he's the one that's born of God. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, And everyone who loves him who he begot, ama también al que ha sido engendrado por él. also love who is begotten of him. Y dice algo espectacular. And it says something spectacular. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. And into it says, by this we know that we love the children of God, O sea, when we love God and His commandments. ¿Cómo sé yo que creo en Jesús? So how do I know that I believe in Jesus, No como una persona física not as a physical person que murió en la cruz, that died on a cross, sino que es el Cristo, but that He is the Christ, pues sencillamente porque guardo sus well, mandamientos. simply because I keep His commandments? Nunca antes, Never before, a través de lo que sería el concepto cristiano, through the concept of Christianity, ha habido tanta gente has there ever been so many que people vive en desorden con Dios, that live in disorder with God, con sus mandamientos. with His commandments? Nunca antes. Never before. Aquí está diciendo Here it's saying que si yo creo que Jesús es el Cristo, that if I believe that Jesus is the Christ, o sea, el ungido de Dios, the anointed of God, no hay otra persona ungida de Dios. that there is no other anointed of God. Los testigos de Jehová The Jehovah's Witness, for example, creen en Jesús, believe in Jesus, pero no como Cristo. but not as Christ. Los musulmanes creen en Jesús, The Muslims believe in Jesus, pero no como Cristo. but not as Christ. La mayoría de las religiones creen en Jesús, The majority of religions believe in Jesus, pero no como Cristo. but not as Christ. Porque la palabra Cristo, que es Mesías, Because the word Christ, which is Messiah, implica que Él es el rey de todo. implies that He is the King of everything. Él es el Señor de todas las cosas. He is the Lord of all things. Entonces yo no puedo decir que creo en Jesús So I can't say that I believe in Jesus solamente. only Dice la Biblia because the Bible says que cuando Jesús murió en la cruz, when Jesus died on the cross como Cristo, como escogido, como capacitado, as Christ, with the capacity to do so, dice que incluso el día even the day se oscureció. got dark. El universo, The universe, viendo al Creador morir en la cruz, seeing the Creator, the se Messiah on the cross, oscureció. was dark. Si miramos
teológicamente, So if we look at that theologically, la parte que ocurre ahí que dice que se oscureció, que se hizo tinieblas, where it says that there was darkness, implica that implies que todos los demonios that all the demons vinieron a ver cómo Jesús murió en la cruz. came to see how Christ died on that cross Porque ellos no creían because they didn't believe que iba a resucitar de nuevo. that he was going to raise from the dead. Pero el Cristo, But Christ ese fue el que resucitó. was the one that was risen. Por eso, cuando yo vengo a Jesús, That's why when I come to Jesus, no vengo a Jesús para conocer a mi Salvador. I don't come to know my Savior. Yo vengo para conocerlo como Señor de mi vida. I come so that I know him as Lord of my life. Porque eso es lo que implica que sea el Cristo. Because that is what implies that he is the Christ. El Cristo es el Rey de Reyes. The Christ is the King of Kings. Es el Señor de señores. He is the Lord of Lords. No hay nadie después de Él, There's ni nobody antes after de him, Él. nor before him. Por eso aquí Juan está diciendo, And that's why John is saying here, el que cree que Jesús the one that believes that Jesus es el Cristo, is the Christ, es el Cristo. is the Christ. Y luego sigue elaborando. And then it elaborates more. En este pasaje, que si no vamos despacito, If we go slowly, no podemos sacar de la riqueza que tiene la riqueza teológica y al mismo tiempo práctica para nuestras vidas. because if we don't go slowly, we won't get the richness theologically or how we can apply it to our lives either. Dice, guardamos sus mandamientos. Where it says, keep his commandments. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos dice que no son gravosos. For this is the love of God, to keep his commandments, and that they are not, in the English saying, burdensome. Y la palabra aquí, gravoso, And here where it says burdensome, significa que no son pesados. it means that they are not heavy. Sí, cuando uno camina en el Espíritu, When somebody walks in the Spirit, cuando el Cristo es tu Señor, when Christ is your Lord, lo que dice la palabra de what Dios the Word of God says, no es pesado, it's not heavy, es agradable, it's pleasant, porque alimenta tu alma, because it goes to your soul, alimenta feeds your tu soul, destino. and it feeds your destiny. Cuando la palabra de Dios, cuando los mandamientos se hacen pesados, When those commandments become heavy, es porque caminamos en la carne, it's because you're walking in the flesh. no es porque caminamos en el Espíritu. You're not walking in the Spirit. Porque cuando tú caminas en el Espíritu Because when you're walking in the Spirit y descubres un principio bíblico, and you discover a biblical principle, tú dices, amén, gloria a Dios. you say, Amen, glory to God. Otra oportunidad Another opportunity para que el Cristo so that Christ se haga una realidad en mi vida. can become a reality in my life. Y nosotros podemos inventarnos todas las ideologías que queramos, And we can invent any kind of ideology that we want to. pero solamente el ungido de Dios But only the anointed of God es el que, con esa perspectiva, is the one that with that perspective, es la que yo me puedo acercar al versículo 4. and with that perspective, and only that perspective, Y can le- I go into verse 4. Y le voy a pedir a Rita que ponga solo el versículo 4. And we're just going to put up that verse 4. Dice, porque todo, repitan conmigo, todo, It says everything lo que es nacido de Dios vence al mundo. which is born of God overcomes the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. And this is the victory that has overcome the world. Nuestra fe, Our faith. no lo que creemos, Not what we believe, sino lo que aplicamos en fe. what we apply in faith. Porque yo puedo creer muchas cosas, Because I can believe a lot of things, pero no tener la fe para verlo hecho una realidad. but not have the faith to see them become reality. Y aquí este pasaje del versículo 4 But here in this passage in 4, nos habla de tres cosas. it talks about three things. Primeramente, lo que hace es una conclusión. Because first, it makes a conclusion. Juan ha llegado a una conclusión John has come to a conclusion en su vida privada, en in su his private realidad. life and in his reality. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Because whatever is born of God
overcomes the world. No hay nada en el mundo There is nothing in the world que pueda vencer a lo que es nacido de Dios. that can overcome what is of God. Y luego tiene una reflexión. And then it has a reflection. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Está reflexionando sobre sí mismo. And this is the victory that has overcome the world. It is reflecting on itself. Y luego tiene una afirmación. And then it has an affirmation. No a lo que confirmation. creo. No lo que me parece. Not what I believe, No mi ideología. not my ideology, Sino la fe. but faith. La fe. Faith. Que lo que yo crea That what I believe, a través de mi estilo de vida through my lifestyle, le aplique la fe. I apply faith to. Dios no nos ha llamado God has not called us a vivir en derrota. to live life of defeat. Si yo vivo en derrota If I live in defeat, es porque quiero. it's because it's my choice. Y si yo lo permito, And if I allow it, esa área that area tiene nombre y apellido. has a name and a surname. Y yo sé lo que es. And I know what it is. Y por mucho que yo crea, And no matter how much I por believe, mucho que yo diga, es que yo creo, no matter how much you say I believe es que Jesús. in Jesus, No, escúchame. Eso son filosofías baratas. that's cheap philosophy. Eso no te sirve para nada And it won't help you hasta que tú apliques la fe. until you apply the faith. Porque lo que vence es la fe. Because that is what overcomes faith. Y aquí el apóstol Juan And here, the Apostle John está haciendo una declaración espectacular. is making a spectacular declaration. Concluye, He concludes reflexiona and he reflects y luego afirma. and then he confirms Y it. tú y yo tenemos que analizar nuestras vidas. And you and I have to look at our lives Y tenemos closely que concluir. and conclude. Y luego después de concluir tenemos que And reflexionar. after we conclude, we have to reflect. Y luego tenemos que afirmar And then we have to confirm para poder ver que este versículo So that we se can hace una realidad en nuestras vidas. so that it can become a reality in our lives. Dice, todo lo que es nacido de Dios. It says, whatever is born of God. Hay mucha diferencia There's a big difference entre engendrar, between conceive, conceiving y nacer. and being born. Y precisamente el verbo que aparece aquí, And the exact verse that appears here, cuando dice nacer, where it says is born, es esa palabra griega hebrea it's that Greek Hebrew word que encontramos en un libro de la Biblia that we find in one book of the Bible que se llama Génesis. called Genesis. Porque tú no puedes nacer nada, Because you cannot make Ni anything yo tampoco. be born, ni you yo cannot, tampoco, and neither can I, que no ha sido engendrado. that hasn't been conceived. Cada día, Every day engendramos algo we conceive something, y cada día and every day damos a nacer algo. we give birth to something. Todos los días, Every los días de nuestra vida, day of our lives. engendramos algo We conceive something, o damos a luz algo. we give birth to something. Todos los días de nuestras vidas, Every day of our lives. ya sea un pensamiento, Whether it's a ya thought, sea una acción, whether it's an ya action, sea una decisión, or a decision, ya sea una mentira, whether it's a lie, ya sea egocentrismo, whether it's ego, una palabra negativa, whether it's a negative un word, acto de gratitud, whether it's un gratitude, servicio, whether it's a service, algo positivo, something positive. todos los días. Every day, Yo o engendro o doy a I luz. either conceive or give birth. Y lo que yo engendro And what I give birth to, or what I conceive, saldrá a la luz. will come to light. Y lo que dé a la luz And what comes to light me será piedra de tropiezo. will be a stumbling block. Y si es algo positivo, And if it's something positive, en el tiempo del Señor in the time of the Lord, traerá su recompensa. then it will bring its reward. Porque todo lo que es nacido de Dios Because whatever is born of God tiene que ser engendrado has to be conceived por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Y muchas veces And on a lot of occasions, Dios nos habla a través de una situación natural, God can speak to us through a natural circumstance, algo que está ocurriendo en nuestras vidas. something that is happening in our lives, Y nosotros lo convertimos en algo espiritual. and we
change that and change it into something spiritual. Porque Dios nos habla a través de las circunstancias. Because God speaks to us through circumstances. Y cuando nos habla a través de las circunstancias, And when He speaks to us through circumstances, y yo miro a la circunstancia and I look at the circumstances, y entiendo en el espíritu lo que Dios me está diciendo, and I understand in the Spirit what God is saying to me through it, y yo lo acepto, and I accept it, en ese momento in that moment, estoy engendrando en mi espíritu then I am conceiving in my spirit la voluntad de Dios the will of God con un destino y un propósito. with a destiny and a purpose. No sé si me estoy explicando bien. I don't know if I'm explaining this properly. Muchas veces Dios nos habla a través de las circunstancias A lot of time God speaks to us through circumstances, y yo tengo que entender en el espíritu and I have to understand in the Spirit lo que Dios me está diciendo. what God is saying. Y si yo lo recibo, And if I receive it, estoy quedándome engendrado then I am conceiving de la voluntad de Dios. the will of God. Y eso precisamente And it's exactly that, es lo que vence al mundo. that overcomes the world. Otras veces Dios me habla en el espíritu Other times God speaks to me in the Spirit, y yo lo ignoro and I ignore it, o lo acepto or I accept it, y me adueño de ello. and I make it mine. Y cuando me adueño de ello, And when I make it mine, me estoy quedando también, estoy engendrando algo then I am also conceiving something que va a vencer al mundo. that's going to overcome the world. Es lo que dice este pasaje, And that's what this passage is que saying, solamente that only lo que es engendrado de Dios, that which is born of God, solamente lo que es engendrado con Sif, only that which is conceived of God, exactamente, solamente eso only that es lo que va a salir a la luz is what is going to come to light y va a vencer al mundo. and overcome the world. Solamente eso. Only that. Aquí en este pasaje, In this passage, cuando usa la palabra vencer, when it says overcome, cuando dice que va a vencer al mundo, and it says overcome the world, utiliza la palabra Nike. it uses the word Nike. Nike. Nike, Bien. Habla de victoria. which speaks of victory. Ahora, todos sabemos lo que es Nike, ¿verdad que sí? We all know what Nike is. ¿A que sí? Do we know? Dése cuenta. Algunos de ustedes incluso lo llevan puesto. Realize this. Some of you are even wearing it. Es la ropa de Nike. It is actually the Nike clothes. Usted, The no word digan que se han puesto la Nike. ropa y no tienen ni idea de lo que significaba. So you're wearing the clothes, but you don't actually realize what the word means. La palabra Nike The word Nike es una palabra griega is a Greek word, que se pronuncia Nike. and it's pronounced Nike. En Estados Unidos Nike. In United States, Nike. Y significa victoria. And it means victory. Fíjese que con qué detalle So notice that little detail. esta gente le puso la palabra. So with that detail, they used that word Porque entendieron because they understood que esta palabra that this word significaba algo muy grande. meant something very big. Y nosotros la tenemos aquí en la Biblia. And we have it here in the Bible. Dice que lo que es nacido de Dios What is born of God vence, overcomes, tiene victoria. has victory. El Nike, el Nike, The Nike, the Nike, vence al mundo. overcomes the ¿Cómo world. puedo yo como cristiano So how can I, as a Christian, ignorar, ignore, dejar de engendrar, not conceive, not allow myself to conceive en el espíritu? in the Spirit? Cuando yo tengo la convicción When I have the conviction de que todo lo que viene de Dios that everything that comes from God vence al mundo, overcomes the world. quizás todavía no hemos aprendido Maybe we haven't learnt yet a definir to define qué es el mundo. what the world is, ¿Qué es el mundo? what exactly the world is. Y aquí cuando habla del mundo, And when it talks about the world here, usa la palabra cosmos. it uses the word cosmos. Que en teología se usa la palabra cosmología, And in theology, that word is cosmology, cosmology. que es entender That's to understand qué significa el mundo. what the world means. Pues el mundo se puede definir muy fácilmente, The world can be defined very easily porque precisamente el mundo because the world, precisely, es el sistema en el que vivimos. is the system in which we live. Más que nunca, More than ever. se está incluso planteando algunas confesiones de fe.
even planting some confessions of faith. El matrimonio bíblico, The biblical matrimony, el orden bíblico, the order, the biblical order, justifican el pecado justifies sin a través del razonamiento. through reasoning. Más que nunca se justifica ya no solamente en el matrimonio bíblico, sino el malvivir en general de lo que dice la sociedad. More than ever, it is justified what the Bible says about a biblical matrimony A través de la música. through music, Incluso cristianos que no pagan sus impuestos, or through Christians that even don't pay their taxes, que engañan al Estado that deceive the state, y roban a Dios. and they steal from God, Y aún así lo quieren justificar. and they want to justify it. Y luego se quejan porque viven en pobreza. And then they moan because they live in poverty. ¿Pero cómo? But how? Si Dios aquí dice que todo lo que es nacido de Dios When here it says everything that is born of God vence al mundo. overcomes the O world. sea que el problema no es que no tenemos las herramientas para vencer al mundo. So the problem isn't that we don't have the tools to overcome the world. Es que vivimos una fe basada en Jesús solo, It's that we live a faith based on Jesus only, pero no en el Cristo, but not in the Christ, en el que es el Rey de that Reyes, is the King of Kings, en el que es el Señor de the Señores. Lord of Lords. Nos hemos acercado a la cruz We come up to the cross con excusas, with excuses, pero no para salir transformados. but not to come out transformed. Pero a mí este versículo But this verse me dice que todo tells me that everything, and absolutely everything, lo que es engendrado de Dios that is conceived of God vence al mundo. will overcome the world. No hay ningún sistema en el mundo There is no system in the world que se puede oponer that can oppose a lo que es nacido de Dios, that which is born of God, porque todo vence al mundo. because everything is La there. palabra vencer significa derrotar y tener dominio. Overcome means to be victorious and to have dominion over. Y todos entendemos que hay un conflicto, ¿verdad que sí? And we understand then that there's a conflict. Hay un conflicto entre Dios There's a conflict between God y el demonio. and the demons. Todos entendemos The devil. eso, ¿verdad que sí? We know that. Hay un conflicto espectacular. It's a spectacular conflict. ¿Y saben por qué se están peleando los dos? And do you know why they are having this conflict? Por su vida, Over your life, por su vida, over your life, por su alma. for your soul, Para que ninguno de nosotros nos vayamos al infierno. so that none of us will go to hell. Ese es el conflicto. That is the conflict. Por eso Cristo murió. That's why Christ died, Para ti y para mí. for you and for me. El conflicto está ahí. The conflict is there. Por eso Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. And that's why Paul says our fight is not against flesh and blood. La lucha no es entre nosotros. It's not between us. Es entre el bien y el mal. It's between good and evil, Es entre Dios y las tinieblas. between God and darkness. Y nosotros tenemos que entender And we have to understand que la victoria ya está. that the victory is already there, Que Dios ya lo ha determinado. that God's already Pero tenemos decided. que permitir But we have to allow que todo lo que engendremos that everything that we conceive sea en el will Espíritu. be in the spirit, Que no sea en las emociones. not in the emotions, Que no sea en ideologías. not in ideology, Que no sea en filosofía. not in philosophy, Sino que sea en el Espíritu. but in the spirit. Porque lo que lees en el Espíritu Because what you see in the spirit, es lo que vence al mundo. that is what overcomes. What you live in the spirit is what O sea overcomes que- the world. El gran desafío no es si Dios va a contestar nuestras oraciones. So the challenge is not whether God is going to answer our prayers. Es si nosotros somos sensibles It's are we sensitive a la voluntad de Dios para nuestras vidas. to the will of God to our lives? Y aquí dice que es nuestra fe. It says here it's our faith. Yo le voy a dar alguna definición de fe que es un poquito más apostólica que la pastoral. And I'm going to give you a definition of faith which is more apostolic than pastoral. La fe significa Faith means impotencia. to be Impotencia, impotent, ¿sí? Inseguridad, insecurity, miedo, fear, desconocimiento, lack of knowledge, incertidumbre, uncertainty. desánimo. Desánimo, Yeah. discouragement. Discouragement. Sentimientos de fracaso Feelings of failure anteriores. beforehand. Eso es lo que significa la fe.
That is what faith means. Eso es lo que significa la fe. That's what faith means. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque siempre que Dios nos pide que tengamos fe, Because every time that God asks us to have faith, eso es lo primero que aparece en nuestras vidas. it's the first thing that appears in our lives. Lo que acabo de mencionar ahora The list that I've just given you es lo primero que aparece en nuestras vidas. is the first thing that appears in our lives. Una cosa es creer, Because one thing is to believe, otra cosa es tener la fe para moverte hacia adelante. and another thing is to have the faith in order to move Y forward. siempre que yo me siento impotente, And every time that I feel no es para echarme atrás, it's not so that I go back, es para aplicar la fe. it's so that I apply the faith. Cada vez que yo me siento inseguro, Each time I feel insecure, no es para dejar de creer, it's not so that I stop believing, es para aplicar la fe. it's to apply the faith. Cada vez que yo tengo miedo, Each time I'm afraid, no es para pararme, it's not so that I stop, es para aplicar la fe. it's to apply the faith. Cada vez que yo desconozco algo, Each time I have lack of knowledge of something, es para buscar a Dios. it's so that I seek Cada God. vez que yo tengo incertidumbre, Each time I'm uncertain, yo tengo que mirar a lo que Dios me ha dicho antes y aplicar la fe. I have to look at what God has said beforehand Y, so that I can y apply cada the vez faith. que yo me he equivocado en el pasado And each time I've made a mistake in the y past, tengo que tomar un desafío nuevo and I have to take on a new y challenge, me aparecen los sentimientos de fracaso then I have those feelings of failure con sus recuerdos, with those memories, yo tengo que aplicar la fe. then I have to apply the faith. O sea que la fe So faith es sinónimo de todas esas cosas. is a synonym of all those things. Y muchos de nosotros And a lot of us no hemos experimentado haven't actually experienced lo que dice este pasaje, what it says in this passage, de que lo que es nacido de Dios vence al mundo, that which is born of God vence al mundo, overcomes the world, porque hemos experimentado estas emociones because we've experienced these emotions. y hemos pensado que creyendo en Dios And we've thought that believing in God era suficiente. was enough. Pero los cristianos But Christians, no solamente creemos, we don't only just believe, vivimos por fe. we live by faith. Vivimos en la fe de lo desconocido continuamente. We live in the faith of that which is unknown to us at all times. Porque ¿qué es la fe? Because what is faith? Es la certeza de qué. The certainty of what? Ya está, quédate ahí, de lo que se espera. Of what we wait for. Sin fe Without faith, no hay certeza. there is no certainty. Tú puedes creer y yo todo lo que queramos, We can believe whatever we want to, pero sin fe but without faith, no hay certeza. there's no certainty. Porque cuando yo aplico la fe, Because when I apply faith, dentro de mí se levanta una motivación y una convicción a motivation rises up within me and a conviction que aunque los huesos estén secos, that even though those bones might be dry, yo sé que hablándole en el espíritu I know that speaking to them in the Spirit, van a tomar forma they're going to take on shape y se van a levantar and they're going to rise up y van a ser un ejército. and they're going to be an army. Nuestra fe, Our faith. repitan conmigo, nuestra fe. Let's all repeat together, our faith. ¿Se dan cuenta de que no dice mi fe? Notice it doesn't say my faith, Que dice it says our nuestra fe. faith. Esa misma nuestra fe, That same our faith, que cuando ponemos una oración en el WhatsApp, that when we put a prayer on the WhatsApp group, hay 50, 60 personas que se conectan a orar al momento. there are 50 or 60 people that connect to that prayer that second. Y le empiezan a hablarle a la circunstancia. And they start to talk to that circumstance. Yo sé que a veces, cuando nos ocurre a nivel personal, la fe decae, ¿verdad que sí? I know that when it's on a personal level, then our faith kind of drops. Our faith level drops. Es más fácil creer cuando le está ocurriendo a otra persona, ¿verdad que sí? It's easier to have that faith level when it's another person Que cuando nos ocurre a nosotros mismos. than when it happens to ¿Verdad? us. Porque la incertidumbre y todo eso aparece, ¿verdad? Y a Because then veces that's where the uncertainty comes in. estamos un poquito desanimados y decae la fe. And that's where we look a bit discouraged. Pero qué bueno que tenemos una familia, But isn't it good that we have a family? que somos muchos. There are many. Y aunque mi fe decaiga, la fe de ellos incrementa. And though my faith might fall a little, theirs is strong. Y nuestra fe And our faith es la que cambia las circunstancias. is the one that changes the circumstances. Yo les voy a pedir que, por favor, So I'm going to ask you, please, cuando ponen algo when you put something para que todos en la fe oremos, so that everybody in the faith can pray together, si Dios actúa, if God acts,
póngalo también. Please put it too. Notifique de que Dios actuó. Then let us know that God has answered. Porque eso incrementa nuestra fe más todavía. Because that increases our faith even more. Pero es una fe de familia. But it's a faith as a family. Es una fe corporal. It's something that we share. Le voy a pedir que cierren un momentito sus ojos. So please close your eyes for a moment. Le voy a pedir a Marisa que hable una palabra que el Señor le dio. I'm just going to share a word that the Lord gave me. Uno y el otro, los dos. Hablando con el Señor, me dijo una palabra: perseverancia. A continuación me mostró una visión. Podía ver una persona desde atrás. No veía el lugar donde estaba, ni si era hombre ni mujer, pero veía cómo levantaba un mazo de hierro grande y golpeaba una pared. El material de la pared cambiaba, primero metal, entonces piedra, luego roca. Cada golpe debilitaba el muro, pero en algunas superficies se notaba el impacto del martillo más que en otras. El mazo de hierro parecía muy pesado. Podía ver cómo los músculos de las personas sobresalían en los brazos y el cuello cada vez que lo levantaba. Entonces vi cómo se acercaba otra persona y le cogía el martillo de las manos y empezaba a golpear el muro. El Señor me dio a entender que los golpes eran nuestras oraciones. Y el pasar el mazo de una persona a otra representaba la unidad. El material del muro eran los diferentes temas, las diferentes circunstancias por las que oramos. Por eso en algunos materiales se resistía más que en otros. Y el Señor dijo: trabajar en equipo, ser familia, ayudaros unos a otros, perseverar en estas cosas. When I was speaking to the Lord, He gave me a word and He said, perseverance. And following, He showed me a vision. I could see a person from behind. I couldn't see the place where they were or whether it was a man or a woman. But I could see that they were lifting a sledgehammer and they were hitting a wall. The material of the wall changed. First it was metal, then it was stone, then it was rock. Each time he hit the wall, it would make it weaker. But on some surfaces, you could see the impact of this hammer more than on others. The sledgehammer was heavy because I could see the muscles protruding on the neck and the arm of the person that was lifting it. Then I saw another person come and take the sledgehammer from his hand and continue to hit the wall. The Lord made me understand that that hammer that hit the wall was our prayers. And the fact that that sledgehammer was passed from one person to another was the unity. The fact that the material changed was the different circumstances that we were praying for. That's why some materials were resisting more than others. And the Lord said, working as a family, helping each other, working as a team, persevere in these things. Juntos nuestra fe. Together, our faith, Como una familia. as a family, Como un equipo. as a team. Y el apóstol Juan, And the Apostle John, en el versículo 5, in verse 5, como queriendo recuperar todo lo que ha dicho, as if to want to go over what he's already said, para que las personas que son los oidores y lectores de este pasaje, so that the people that are listening and reading this passage, les hace una pregunta. he makes them a question. He Y asks them a les question. dice, ¿se han enterado? It's like saying, do you realize? ¿Se han dado cuenta Have you realized de lo que acabo de escribir? what I've just written? ¿Quién es el que vence al mundo? Who? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Because it says, who has overcome the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. Les está haciendo una pregunta. He's asking them something Esta mañana, this morning. hermano y hermana, Brethren, ¿tú qué crees? what do you think, brethren? ¿Qué crees en Jesús Do you believe in Jesus? o crees en Jesús el Cristo? Or do you believe in Jesus Christ? ¿Qué tienes, creencia Do you have a belief? o tienes fe? Or do you have faith? Nosotros tenemos que llegar a una conclusión Because we need to get to that conclusion de que solamente that only lo que es engendrado en el Espíritu what is conceived in the Spirit es sinónimo de victoria. is synonym of victory. El 90, por no decir el 95% de las llamadas que yo tengo a la semana
90%, if not to say 95% of the calls I receive every week de personas que necesitan oración o lo que sea, from people that need prayers, whatever, tiene que ver con aspectos negativos. has to do with something negative. Y yo escucho en el teléfono And I listen in my brain, la voz the voice de preocupación, of worry, la voz de incertidumbre, the voice of uncertainty, la voz del miedo, voice of fear, de la desconfianza, of distrust, la voz de no saber la voluntad de Dios. the voice of not knowing the will of God. Y yo me pregunto muchas veces, And I ask myself on more than one occasion, ¿por qué? why? ¿Por qué tiene que ser así? Why does it have to be like that? ¿Por qué nosotros los cristianos Why do we Christians, nosotros tenemos que llegar a una conclusión we have to reach a conclusion de que si a mí mi fe decae that if my faith falls, es porque el diablo está ganando terreno? it's because the devil is gaining ground. O quizás no estoy entendiendo una circunstancia Or maybe I'm not understanding a circumstance que Dios está permitiendo en mi vida that God is allowing in my life para que yo engendre algo nuevo en el espíritu. so that I can conceive something new in the spirit. Y eso nuevo And that new thing es lo que va a desatar lo que vence al mundo. is what's going to loosen that which overcomes the world. En el ISTE muchas veces animamos, exhortamos a la gente In Instead, we encourage people very often a que memoricen versículos, to memorize verses a que memoricen versículos. so that they can memorize those Y verses. la mayoría de las veces, incluso una frase cortita, And on a lot of occasions, even a little short sentence. a las personas les cuesta memorizarlo. And it's hard to memorize it. Pero luego pueden cantar una canción del mundo entera de arriba abajo. But then they can sing a song of the world from start to finish. O sea que el problema no está en el cerebro, So the problem is not the brain, está a lo que lo conectamos, ¿verdad que sí? it's what we connect the brain to. Pero ¿cómo puedo yo pensar bíblicamente But how can I think biblically y caminar en victoria and walk in victory si soy incapaz de dejar que la palabra de Dios more en mi mente? if I'm not capable of allowing the word of God to live in me? Cuando yo pienso como la Biblia, When I think as the Bible, actúo como la I Biblia act as the Bible, y determino la victoria en mi vida. and then I bring to pass the victory in my life. Y esto es lo que dice aquí, And that's what it's saying here. que todo lo que yo engendro en el Espíritu, Everything that I conceive in the Spirit que viene de Dios, that comes from God es lo que desata la victoria. is what loosens that victory. No mi esfuerzo, Not my effort, ni mis ideas, nor my ideas, ni mi buen corazón, nor my good heart, ni mi filosofía, nor my philosophy, ni lo que a mí me parece, nor what I think, sino lo que dice precisamente este texto, but exactly what this passage says, esta virtud que tenemos con nosotros, this virtue that we have with us. y que en otro pasaje dice, conoceréis la verdad. That in other passages says you will know the truth, Y esa verdad es la que nos hará libres. and that is the truth that will make us free. Este año, que es un año de evangelismo, This year, which is a year for evangelization, es un año de romper cadenas en la vida de la gente. it's a year to break chains in the life of people. Y yo entiendo romper cadenas en la vida del inconverso, And I understand breaking chains in the life of those that unbelievers. pero hay cadenas en nuestras vidas But there are chains in our lives que solamente las podemos romper that only we can break, engendrando algo en el espíritu. conceiving something in the Spirit. Y yo creo que la pregunta que hace aquí el apóstol Juan And here, the question that our Apostle Paul is saying a los oyentes de aquel tiempo to the hearers of that time sigue tan viva en el día de hoy. is just as alive today. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Who is he who overcomes the world? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. But he who believes that Jesus is the Son of God. Esa sangre, That blood. esa sangre que tenía solo 24 cromosomas, That blood that only had 24 chromosomes, 23 de una mujer 23 of a woman y una sola divina, and one which was divine, que era de Dios. which was of God. Y que nosotros tenemos que entender And that understood, que el que murió en la cruz understanding that he who died on the cross era el Cristo. was the Christ. Que incluso las tinieblas vinieron a ver Because even the darkness
came to see si moría de verdad. if he was really going to die. Porque sabían que si moría de verdad Because they knew if he really died y resucitaba, and then he was going to rise again, se les acababa el rollo para siempre. then that was the end of them. Ese es el Cristo nuestro. Because that is our Christ. ¿Quién es el que vence al mundo? Who is he that overcomes the world? Todo el que cree que Jesús es el Cristo. Everyone that believes that Jesus is the Christ. Todo lo que es engendrado de parte de Dios. Everything that is conceived of God. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. I'm going to ask you to close your eyes for a moment. Quizás aceptaste a Jesús como Salvador, Maybe you accepted Jesus as your Savior, pero no como Señor. but not as Lord. Quizás crees, Maybe you believe, pero te falta fe. but you're lacking faith. Porque si tuvieras fe, Because if you had faith, esa fe de que Dios te va a proveer, that faith that God is going to provide, me voy a dejar llevar un poquito por lo que siento de parte del Espíritu Santo. and I'm going to let myself go with what the Holy Spirit is telling me. Si tuviéramos fe If we had faith de que Dios provee, that God provides, pagaríamos los impuestos. then we would pay our taxes. Si tuviéramos fe If we had faith de que Dios tiene nuestra vida en control, todos los planes, los propósitos, that God is totally in control of every area of our lives, yo no estaría tomando iniciativas que no están guiadas por el Espíritu then I Santo. wouldn't be making decisions that aren't guided by the Holy Spirit. Si yo tuviera fe, If I had faith, esa fe que engendra lo de Dios, that faith which conceives that which is of God, daría mi brazo a torcer. No criticaría. I wouldn't criticize. Si yo tuviera fe, If I had faith, si tuviera fe, if I had faith, haría caso a Dios then I would listen to God de lo que Él me ha dicho que tengo que hacer. and do what He says that I need to do. Porque yo tengo que engendrar en el Espíritu Because I have to conceive in the Spirit lo que vence al mundo. that which overcomes the world. Y esta mañana, And this morning, Dios está queriendo llevarnos un paso más adelante. God wants to take us a step further, Que dejemos de creer that we stop believing y que tengamos fe. and that we have faith instead. Que a ese Jesús que sabemos que murió en la cruz, That Jesus that we know that died on the cross, que lo reconozcamos como el Cristo, el ungido sobre nuestras vidas. that we would recognize Him as the Christ and the anointed over our life. Nuestro estilo de vida Our lifestyle tiene que creer has to believe que todo lo que es engendrado de Dios that everything that is conceived of God vence al mundo. overcomes the world. No hay ningún sistema ni ley en el mundo There is no system nor law in the world que tiene más autoridad y más poder that has more authority and power que el que tiene nuestro Señor Jesucristo. than that of our Lord Jesus Christ. Quédate 30 segundos más 30 seconds more, teniendo esa reflexión en tu corazón. reflecting that upon your heart. Porque después de esto, Because after this, cuando te levantes de la silla, when you get out of your chair, tienes que pasar de creer you have to go from believing a tener fe. to having faith. Tienes que pasar de creer You have to pass from believing a tener fe. to having faith. 15 segundos. 15 seconds. Después de haber escuchado esta palabra, After having listened to this word, estamos con la seguridad de que el Espíritu Santo ha estado tocando nuestros corazones we have the certainty that Holy Spirit has been touching our hearts, y de que hay algo en el cual tú tienes que pasar a tomar ese paso de fe, como decía nuestro pastor. that there is an area where you need to take that step into faith. Y es el momento de dejarlo en las manos del Señor y decir, Señor, por fe está en tus manos esta circunstancia. And it's time to take that circumstance and put it in the hands of God and say, Lord, it's in your hands. El Espíritu Santo ha estado hablando de una manera especial.
The Holy Spirit has been speaking in a very special way a través de la palabra de nuestro pastor. through the word of our pastor. Por eso yo te voy a pedir que te pongas de pie So I'm going to ask you to stand up y vamos a orar and we're going to pray por este paso que tú has decidido ya en tu corazón tomar. for this step of faith that you've already decided in your heart you're going to take. Señor Jesús, Lord Jesus, nuestro Salvador, our Savior, nuestro Señor, our Lord, nuestro Redentor, el Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas. our Redeemer and the one that saved our life and Señor, soul. esta mañana queremos dejar en tus manos, This morning we want to leave in your hands Señor, cada circunstancia, each circumstance, cada decisión, each decision, cada prueba que estamos ahora mismo en ella. each trial that we're going through, Señor, cada cosa que tenemos que abandonar, everything that we have to abandon, pero también cada cosa que tenemos que coger. but also everything that we have to take up, Señor, cada cosa que nos duele, everything that hurts, pero también cada cosa que nos alegra. but everything that makes us joyful too. Espíritu Santo, Holy Spirit, en toda esta semana, in all this week, sigue hablándonos. continue to speak to us. Sigue hablándonos qué son las cosas What are those things que necesitan de esa fe. that we need that faith for? Señor, te doy las gracias, Give you thanks, Lord. Señor, por ser tan maravilloso. We give you thanks for being so wonderful, Señor, y por extender como siempre, And Señor, as tu always. palabra en nuestras vidas. to extend your life to our lives. Señor, te pido que bendigas a cada familia Bless aquí. every family, Señor, que en sus casas haya protección, Señor. that there would be protection to Que their no houses. falte nada en ningún hogar, Padre. There would be nothing lacking in any home. Señor, que tú cuides cada vez que ellos cogemos nuestros coches, That you would take care of them every time they en take their nuestros vehicles trabajos. to our work. Señor, y que tu bendición sea derramada como nunca, Padre. That your blessing would be poured out as never before. Señor, para que podamos extender tu gloria. So that we can extend your glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén.